हेलो, हाउ डेयर यू? तुम कितने बदतमीज हो, मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? निशा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। But what's wrong? What happened? मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ? तुम मेरे साथ क्यों नहीं बात करना चाहते हो? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। Oh come on सरोज, तुम उस दिन वाली बात को अभी तक दिल में लेकर बैठ गए हो। एक्सक्यूज तो कर रही हूँ मैं तुमसे, उस दिन वाली बात के लिए माफी भी मांग रही हूँ। What's wrong with you? हर गलती माफी से खत्म नहीं होती मिस निशा। मुझे कुछ याद नहीं है, ना तुम ना ही तुम्हारी बातें। Just shut up. I'm not interested in whatever you're saying. सर आई एम सॉरी। Sorry for what? सर आप बात कर लें, मैं बाद में आ जाती हूँ। अगर आपको बाद में ही आना था तो इस वक्त आके मुझे डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? मैंने बुलाया था आपको। अब खड़ी क्या, प्लीज जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेगम कलीम बात कर रही हूँ, सलीम की अम्मी। जी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब तो पहले से बहुत बेहतर हूँ। बस दवाइयों पर गुजारा है। एक वक्त की भी दवाई छूट जाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हाथों पाँव की जान निकल गई हो। ठीक कहती हैं आप, आजकल तो लोग दवाओं पर जिंदा हैं। आप बताएं, आप कैसी हैं? बस क्या बताऊं, गर्मी कुछ इतनी हो गई है और उस पर हमारा फ्रिज दम तोड़ गया है। हाँ बहन, गर्मी तो वाकई बहुत है। पड़ोस में नजमा खाला रहती हैं, वो कह रही थी कि मैकेनिक को बुलाकर अपना फ्रिज ठीक करवा लो। भाई मैंने तो साफ मना कर दिया कि पुरानी चीज को सही करवाने से क्या फायदा, 2 दिन बाद फिर खराब होकर हमारे सर खड़ा हो जाएगा। अब खैर से सलीम की शादी होने वाली है, नया फ्रिज तो आएगा ही ना, तो इस पुरानी चीज को सही करवाने से क्या फायदा। अब बस आप जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर लीजिए, मुझे अपने बेटे की जल्दी शादी करनी है। बहुत अरमान है मुझे अपने बेटे की शादी का। जी जी, हमारी कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द हो जाए, आगे अल्लाह बेहतर करने वाला है। इंशाअल्लाह। आप तहजीब को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। चक्कर लगाऊंगी मैं, गरारे का नाप लेना था। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ हेलो निशा, कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ है? वाओ, तुम्हारा फोन कब से बंद था? मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रही हूँ। अरे यार एक्चुअली वो मैं एक मीटिंग में था, इस वजह से मेरा फोन ऑफ हो गया, बैटरी लो थी। तुम बताओ क्या हुआ, सब ठीक है? क्या हुआ है? यार राइट, तुम्हारा दोस्त सरोज खुद को समझता क्या है वो? He doesn't know me. I'll shoot him. देखो निशा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम सरोज को डिस्टर्ब मत करो। अपने दिल से ख्याल निकालो उसका और भूल जाओ उसे प्लीज। What do you mean? कैसे भूल जाऊं? कैसे छोड़ दूं उसे? इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। Anyways, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी because I thought कि तुम मेरी बात को समझोगे, लेकिन तुम्हें तो मैं गलत लगती हूँ ना, तुम्हें तो वही सही लगेगा नहीं? हाँ सही है वो। बस यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें सरोज से मिलवा दिया। अगर मुझे तुम्हारी इस आदत का पता होता तो मैं तुम दोनों को कभी नहीं मिलवाता। तुम और सरोज खुद को समझते क्या हो? You know what, sweetheart? तुमने तो अभी मेरी आदतें देखी ही कहाँ है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों को। हेलो हेलो, बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आपने चक्कर लगा लिया। मैं तो आपको कॉल करने के बारे में ही सोच रही थी। क्या बताऊं भाई साहब, जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं ना, अरे खुशी के मारे मेरे तो हाथ पांव फूले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन देखना नसीब हुए भाई साहब। आप क्यों फिक्र करती हैं भाभी, और फिर मेरे होते हुए आपको फिक्र कैसी? बस आप अपने भाई पे पूरा भरोसा रखें, एक एक करके सब काम हो जाएंगे।
ارے بھائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. وہ تہذیب بیٹی تو آفس میں ہوگی نا؟ جی ہاں, لیکن بھائی صاحب آپ فکر مت کیجیے. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا نا آپ سے کہ تہذیب یہ ملازمت اپنے شوق کی وجہ سے کر رہی ہے. شادی کے بعد وہ یہ نوکری چھوڑ دے گی. کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی آپ؟ تہذیب کو جاب چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے جاب کے تھوڑی خلاف ہیں. ارے بھائی صاحب, تہذیب بھی یہی چاہتی ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنے گھر اور شوہر پر توجہ دے. ابھی اب زمانہ بدل چکا ہے. پڑھی لکھی لڑکیاں اب اپنی پوری زندگی کچن میں تھوڑا ہی گزارتی ہیں. اب تو لڑکا اور لڑکی دونوں مل کے گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں. بات تو ٹھیک کہی آپ نے, لیکن اس کا فیصلہ دونوں شادی کے بعد ہی مل کر کریں تو بہتر ہوگا. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ویسے بھابھی آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے؟ اب میرا مطلب ہے کہ تہذیب جب اپنے گھر کی ہو جائے گی تو آپ کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ میرا مطلب تھا کہ میں آپ کا مطلب سمجھ رہی ہوں بھائی صاحب. نہ تو یہ گھر پہلے تہذیب کے پیسوں سے چلتا تھا اور نہ اب چلتا ہے. اور ویسے بھی میرے ساتھ اس کے چچا چچی ہے نا. ارے ہاں, کیا خوب آپ نے یاد دلایا. میں دراصل اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا تھا. کس سلسلے میں؟ دیکھیں بھابھی, بات تو ہے سیدھی لیکن ہے آپ کے فائدے کی. کیا مطلب بھائی صاحب؟ آپ کے کہنے کے مطابق یہ گھر تہذیب کے نام کا ہے نا؟ جی جی. تو پھر قانونی طور پر آپ اور تہذیب اس گھر کے مالک ہوئے. جی جی. تو پھر آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی. بھابھی جان, آپ اور تہذیب بہت نادان ہیں, جبکہ نادان اور سیدھے سادے لوگوں کا اس دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے. بھئی میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنی اوپری منزل کو کرائے پہ کیوں نہیں چڑھا دیتی؟ اگر آپ کہیں تو میں یہ کونے والے ایجنٹ سے بات کرتا ہوں, وہ آپ کے لیے کوئی اچھا کرایہ دار ڈھونڈ کے لے کے آئے گا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ اور نہیں تو کیا, مہینے کا لگا بندہ کرایہ آپ ہی کی جیب میں تو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی صاحب, اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی بات پیسوں کی نہ ہو تب بھی بھلا بلا وجہ رشتہ داروں کو اپنے سر پہ کیوں پال رہی ہیں؟ ایسا نہ کہیے بھائی صاحب. تہذیب کے والد کی وفات کے بعد اس کے سربراہ اس کے چچا ہی ہیں, جنہوں نے میری یتیم بچی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا. اور میں انہیں گھر سے نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں. دیکھیں بھابھی, میرا کام تھا آپ کو سمجھانا, ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی. میں اب اجازت چاہوں گا. ارے چائے تو پی کر جائیے بھائی صاحب. نہیں, پھر کبھی صحیح.